10 minutes just to introduce to you about this course. Okay, boleh kita mula So far saya hanya introduce to you. Like introduce nothing actually. Okay, baru kita nak mulalah. Okay, what is program? Okay, what is program? Okay, so a simple algorithm macam ni kita nak bake something, let's say. So kita ada instruction dia. First, turn on the oven. Kalau kita nak bake kan, lepas tu kita akan cream lah, butter ke sugar ke. Okay, kita akan masukkan telur, kita akan masukkan tepung. Ada proses dia. Step by step from 1 to 7, let's say, instruction. Okay, ini adalah kita panggil dia simple algorithm sebenarnya yang you tak boleh nampak. Tapi step by step tu perlu ada dalam programming. Okay, so bila you dah buat, ada outcome dia, betul tak? Outcome dia adalah bila you follow step by step ni, mungkin you akan dapat a muffin. Itu adalah outcome dia. So programming pun juga akan ada outcome dia. Okay, a short lead instruction is actually an algorithm. So bila you kata pasal algorithm, bermaksud dia kena ada satu arahan yang mula, pertama apa, dua apa, tiga apa, empat apa dan sampai di hujung. Sampai outcome dia. Okay, you tak boleh skip. Sama juga bila you baking tadi, kita tak boleh skip. Kita tak boleh pukul telur dulu, lepas tu baru ada yang setengah resipi boleh Okay, lepas dah buat semua ni baru kita heat up the oven and then terus masukkan. Mungkin tak boleh lah. Okay, dia ada step by step, kita tak boleh miss. Okay, so an algorithm is a fancy mathematical term that describe a finite list of well-defined instruction. Okay, dan apa yang kita tulis instruction tu, kita panggil dia source code. Nampak? Saya cuba kaitkan your daily life, apa yang you buat tu dalam term programming. Okay? Instruction kita panggil algorithm. Instruction ni dia kena well defined step by step. And then apa yang kita tulis tu kita panggil dia source code. Okay. This is a simple C++ source code. A simple code that represents the baking instruction. Okay, the baking instruction given. Okay, saya nak buat zoom besar sikit. What's happening? Okay, now lagi besar, lagi bagus. Okay, if you look at here, kita ada, okay, coding ni semua you tak tahu lagi kan, tak apalah. Tapi dia, you akan always start with include iOS stream. I hope you have a pen and paper now. You are writing down what it mean, okay? iOS stream ni adalah apa yang basic instruction dalam C++ dia store. Dia macam satu file. Dia simpan satu term-term yang kita gunakan dalam C++. It's a specific file. Memang kena guna. Every time you type a code, 1, 2, 3 line ni akan ada. Okay, yang lain bermula daripada int sampai return 0 misalnya. Yang lain semua adalah apa arahan yang you nak buat. Okay, tak apa, kita akan tengok benda ni dengan lagi detail bila kita buat. Okay, ingat certain coding dia tak akan guna int, dia akan guna void, void main. Dia tak akan guna return, dia akan guna lain. Okay, depends on apa source code yang you guna lah. Okay, macam saya guna Visual Basic, dia punya penulisan dia lain sikit. Okay, class, are you okay so far? Okey, doktor. Okey, doktor. Okay, kadang-kadang saya tanya you jawab nanti saya takut. Saya seorang pula bercakap. Okay, what is a program? Okay, tahu algorithm. Now, what is a program? Okay, it is instruction processed by an arithmetic logic unit. Apa ni arithmetic logic unit? Okay, anggap dia adalah kita kena ada memory. Dia ada control unit, arithmetic unit. Dan arithmetic unit ni akan keluar input dengan output. Program melibatkan semua ni. Kita panggil dia Central Processing Unit. Okay, so dia kena ada memory, dia kena ada control unit, arithmetic unit. Dalam arithmetic unit ni yang akan ada input dengan output.
Okay, the program instruction are stored in memory. So semua arahan yang kita buat store dalam memory. The control unit ni queues instruction. Dia akan simpan semua arahan untuk diberikan dalam ALU ni, arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit akan proses. Okay, hasil output dia ataupun input dia akan dikeluarkan daripada ALU ni. Okay, this is a idea of what is a program. Okay. A program is basically a set of instruction that are processed by a calculator. Okay, ALU tadi juga bertindak sebagai calculator. Okay, the flow or queue of instruction yang daripada mana? Daripada sini. Control unit ni kan dia akan queue, semua arahan dia akan queue. Okay, can be changed as the program execute. Dia boleh berubah. Flow tu dia berubah. Dia bergantung kepada arahan yang dapat daripada ALU ni. Okay, this instruction produce output, change data, change queuing flow. Okay, instruction ni nanti ALU nanti dia akan keluarkan input dengan output. Okay, itu adalah program. So kalau saya minta dalam test, saya kata explain what is program. Yalah, you boleh tengok buku kan sebab dia take home test. Tapi dalam kalau siapa yang sebelum ni ada final exam, contoh soalan saya boleh tanya, explain what is program. Okay, so sepatutnya you dah boleh terangkan apa dia program. Okay, so example kita boleh kata, okay, data ni yang tadi kan kita nak buat cake misalnya, ada half cup butter, sugar, egg, so on. Campur dengan algorithm kita kata kita apa? Kita cream the butter, arahan dia kan, instruction dia. Lepas tu tambah gula slowly and then kita pecahkan telur. Kita akan dapat satu output tu, which is your cake. Simple like that, algorithm kita. Okay, very simple idea on how programming works. Okay, now this action of designing and implementing a computer program is called programming. Okay, programming language is a set of rules, symbol and special word used to construct a computer program. So programming ni dia boleh ada banyak jenis. Ada C, Python, Java, C++, tapi konsep kepada algorithm tu sama. Dia kena ada data, dia kena ada arahan, akhir sekali dia kena ada output. Okay. So C++, C++ is a high level language. Okay, kan tadi kata ada banyak programming, tapi C++ ni yang high level language. So kalau you tahu C++, sepatutnya program lain kalau you nak belajar in the future, you nak belajar, you nak jadi software engineer kan, you nak tahu Java misalnya, dia akan lagi senang. Sebab C++ tu adalah lagi tinggi. Okay, high level language resemble human language in many ways. They are designed to be easy for human beings to write program and easy for human being to read. So high level language such as C++ contain instruction that are much more complicated than a simple instruction a computer process. Okay, memang dia punya level dia sangat tinggi. Jadi saya rasa bila you dah ada basic ni, 8048, ada C++, in the future, kalau you nak cuba bekerja sebagai programmer sebenarnya boleh. Okay, walaupun programmer tu ada lagi basic lain, tapi you boleh belajar dengan cepat sebab basic programming you dah ada. Okay. The kind of language a computer can understand is called low-level language. The exact detail of low-level language differ from one kind of computer to another. Okay, contoh macam ni lah, add X, Y, Z. So this instruction mean add the number in the memory location called X to a number in the memory location called Y and place the result in the memory location called Z. Itu cara komputer baca kalau kita kata add X, Y, Z. Okay, itu arahan yang dia sebenarnya boleh tahu. Okay, the above simple instruction is written what we call assembly language. Okay, kita tengok lagi apa dia assembly language. Assembly language is almost the same as language understood by the computer, tapi it must undergo one simple translation. Okay, dia kena ada something yang boleh translate sebab komputer kita tak boleh
pergi pada komputer. Now kita ada, kalau Android tu kita ada Alexa, kalau iOS kita ada Siri, betul tak? Kita boleh cakap dengan Siri. Siri, what is the temperature today? Misalnya, Siri boleh jawab kan? Okey, tapi sebelum adanya Siri, bila kita nak bagi tahu something kepada komputer, apa dia akan buat? Dia kena tukar. Okey? So walaupun kat sini saya kata apa? Saya kata add XYZ. Ini cara yang kita faham. Tapi komputer, cara dia faham adalah the word add might translate to 0110. Dia akan tukar kepada binary. Dia akan tukar kepada binary number. The X might translate to 1001, the Y to 1010 and Z to 1011. So bila kita bagi tahu komputer, sebenarnya dia akan baca dalam bentuk number. So dia hanya boleh terima dalam bentuk binary number. You faham tak apa yang saya cuba terangkan ni? Faham doktor. Faham doktor, faham. Faham doktor. Boleh, okay, good So komputer cannot take things yang macam you cakap terus. Dia kena translate into strings of zeros and one Okay, so assembly language instruction and their translation into zeros and one differ from machine to machine. Okay, of course, saya kata differ to machine lah. Dulu Linux, cara dia baca lain. Sekarang kita ada Windows, dah lagi mudah. Okay, and then kita ada banyak smartphone ataupun smart computer yang cara baca dia akan bergantung kepada machine lah. Any higher level language program must be translated into machine language. Kita panggil dia machine language lah. Okay, so a programmer kena tahu apa jenis komputer yang dia nak guna sebelum dia buat coding dan sebagainya. Okay, that's the basic lah. Okay, so the translation a C++ program. Okay, so dia kena ada source file, header file, compiler. Lepas compiler dia ada object file. Lepas tu dia ada satu yang akan connect object to executable file, kita panggil dia linker. In between linker ni akan ada standard library and other library and so on. Okay, this is how C++ work. Nanti you akan tengok apa dia source file, header file and so on. This is just a big picture. Okay, so apa yang maksud yang Rajah tadi tu? A text editor is used to save the C++ in a text file. Okay, and then source file ni tadi, saya rasa kita akan tengok kemudian lah. Okay, source file ni akan masukkan compiler untuk translate. So maksudnya bila kita ada file yang kata tambah something, compiler ni akan translate. Dia akan tukar kepada binary numbers. Dia akan hantar kepada, everything works as planned. The object file made up of machine code is created. Okay, dia akan create satu machine code. And then the object file is also called as modular. Nanti kita akan tengok juga. Okay. Linker combine the object file with other modular form and executable file. Executable file ni file yang kita boleh baca, kita boleh tahu. Okay. Apa yang you tengok ni di luar, di luar machine lah. Okay. You don't see how it works actually. Is a background thing. Okay. Now we have a mistake. Okay, usually a mistake is called a bug. Apa bug alat. Apa? What is a bug? Mungkin you tak biasa tengok. Bug ni macam error. Okay. The process of eliminating bugs is called debugging. Okay, macam kita ada, the compiler will catch certain kind of mistake and will write out an error message. Nanti akan keluar syntax error. Okay, syntax error ni error yang kita boleh terima kalau kita silap letak simbol, kita silap letak bracket, terlebih bracket, semua tu akan keluar syntax error. Okay, there are certain kind of error that computer system can detect only when a program is run. Okay, such as runtime error. Most computer system will detect certain runtime error and output an appropriate error message. Many runtime error have to do with numeric calculation. Okay, runtime error ni pula lain daripada syntax error. Syntax error ni bila dia ada macam
Macam ni, okay, contoh. Divide a number by 0. Boleh ke kita bahagi nombor dengan kosong? Tak boleh kan? Itu bukan syntax error, itu adalah runtime error. So nanti you akan dapat error yang menyatakan runtime error occurs. Nanti you kena tahu, oh saya ada buat satu operasi yang silap. Okay? Kalau syntax error ni dari segi simbol, bracket and so on. Okay, that's the two different thing. Okay, mistake in underlying algorithm on translating the algorithm into C++ language are called logic error. Ada lagi satu error, panggil logic error. For example, if you will mistakenly use the addition sign instead of multiple sign, that would be a logic error. Tapi logic error ni kita susah nak nampak. Sebab apa? Sebab komputer terima apa yang kita bagi dia. Okay, tapi bila kita dapat jawapan salah, misalnya you kira tangan, sepatutnya jawapan ni. Tapi bila guna coding, jawapan dia lain. Jawapan tu komputer sendiri tak boleh detect. Kita panggil dia logic error. Sebab error tu you yang silap tulis. Instead of plus, you tulis multiply. Okay, so these are three types of error yang you akan nampak bila you buat testing and debugging. Okay, syntax, runtime error dengan logic error. Okay, so this is nothing. This is history. Okay, kita tengok history sekejap. So Dennis Ritchie of Bell Laboratory. Semua pernah dengar tak Bell keluarkan laptop dulu tu? Okay, so Dennis Ritchie 1970 engaged in a project to develop a new operating system. Ritchie discovered that in order to accomplish his task, he needed to use a programming language that was concise and that produced compact and speedy program. So dia yang come up with this called C. Mula-mula sekali programming language tu called C. Sekarang dia ada tambah banyak benda kepada programming C tu yang jadikan dia sebagai C++. Okay, so C++ ni pula developed by Bajen Stroustrup. I think he must be a French or German, I don't know. So dia yang dapat C++. So the purpose of C++ is to make writing program easier. C ni, saya pernah ambil C masa saya belajar dulu. Coding dia a bit complicated lah. C ni coding dia lagi senang kita nak tulis. Itu beza dia. Dan dia juga banyak function yang dah sedia ada dalam C++ yang kita boleh guna teruslah. Okay, let's make it different between the C. Okay, this is something interesting. Do you know C and C++ were used in programming the special effect of Star Wars? Siapa suka tengok movie Star Wars? Boleh lah. Boleh Okay, so dia punya special effect tu ada yang programmer guna C++. Okay, obviously kita takkanlah belajar sampai you boleh buat special effect untuk movie kan, but you have the basic idea, you are given a basic content to further experience yourself. Okay, that's the whole thing yang you akan dapat daripada C++ ni. Okay, so this is a layout of a simple code. Saya rasa layout ni you boleh tengok kemudian. Okay, saya nak continue ke tidak? Mungkin saya boleh cakap something about the iOS stream tadi tu. Okay, so your first code dia akan mula dengan include iOS stream. Okay, apa maksudnya? Declaration of the basic standard input and output in the library. So maksudnya bila kita guna arahan dia iOS stream, C++ tahu mana nak ambil dia punya basic input and output function in the library lah. Okay, and then the second one using namespace standard, STD. All the elements of the standard C are declared within this called namespace. Okay, semua elemen ni memang ada dalam namespace. So memang kena tulis. Okay, and then we have int main ataupun kadang-kadang kita guna voit main. Dia adalah beginning definition of the main function. Okay, tiga benda ni akan sentiasa ada dalam coding you. 1, 2, 3 yang nampak dalam biru ni. Okay. And then kita akan mula dengan opening bracket and a closing bracket. So the body of the main function enclosed by this curly bracket. Okay, memang kena ada
open dengan close. Contoh tadi ada open dengan close. See out. See out bermaksud perkataan yang kita nak keluarkan. Dia akan mula dengan this notation ni. And then anything you want to write, ada bracket. Such as I love C++. You can ada quotation mark. And then end line. ENDL is end line. Return 0. Okay. Ini adalah kalau you guna Visual Basic Studio. Okay. Untuk Visual Basic Express, command dia ubah lain sikit lah. Okay, kita akan guna Express. Okay, kita akan guna banyak Express. Okay, that's all kelas. Saya memang tak nak ambil banyak masa sebab saya tahu you pun ada kelas. So this is the whole idea of a program. I hope you get something for today's session. Intro tu dah ada. Irfan mengantuk ke Irfan? Takkan? Tak ngantuk. Ngantuk kan? So ada yang mungkin rasa mencabar sikit kan? Macam dengar pasal Star Wars ni kita boleh buat. You akan rasa macam wow, that's so cool. I want to be like that. Okay, but you need to have this interest to use coding. Sebab orang bila dengar coding ni semua takut lah. Saya pun tak tahu kenapa. Betul. Okay. Tak payah takut sebenarnya. Yes. Yang kalau yang kami yang pelajar diploma yang pernah belajar C++, dia sama je kan? Yang sama je. Yeah. So Irfan ada ambil kan diploma dulu? Okay. That means you dah expert lah. Dah pro. Tak ada. Belum lagi. Dah terlupa dah doktor. Okay. Tak apa. Siapa yang dah ambil tu is a benefit. Cuma masa tu you tak boleh transfer ke? Dia kalau ikut dalam tu dia mungkin sebab dia ada 2 kot untuk syarat dia. Saya pun tak pastilah. Yes, linear programming dengan C++ dengan programming something like that. Saya pun dah tak ingat. Okay, sebab setiap batch tu dia lain. Jadi okay, siapa yang ada belajar dulu, this is something extra for you. Okay, tapi dia memang exactly the same coding dia. Tak ada bezanya. Cuma mungkin assignment lain ke dari segi macam tu lah. Okay. So at least bila you ada error, you boleh kenal pasti. Error tu jenis apa? Syntax ke, logic ke, runtime. Okay. Okay class. So that's the big idea of C++. So I hope you will start having interest in C++. Next week, nanti saya akan update dengan you all sama ada kita nak buat Isnin ke Khamis. Okay. Sebab saya tak tahu sekarang siapa yang tak hadir hari ni. Ramai ke tak hadir? Saya tak tahu. Okay, nanti saya akan edarkan link siapa yang tak hadir. You can watch this video again. Tapi kita nak terus buat coding week 1 ni. Okay, kita nak belajar banyak benda pasal coding. So bila saya buat, saya akan macam ni lah. Saya akan, you kena guna laptop. Saya akan share screen saya. Sambil saya type, you pun type. Okay, yeah, so that's why you cannot use your phone to watch me doing. Okay, you kena ada laptop sendiri supaya kita buat sama-sama. Okay, nanti bila misalnya, okay, saya tengok apa yang you tengok sekarang pada Microsoft Teams tu, ada tak satu button untuk you yang kata share screen? Ada. Okay, yang open share tray tu. Yeah, hide share option tu. Share option. Dia macam ada kotak box dengan X tengah-tengah. Next to the mic, kalau tak silap saya. Ada. Okay. Benda ni, yang ni penting. Bila you ada error, okay, you tak dapat output. You akan share kepada kita semua. Itu yang bagus online ni. Programming untuk online memang sangat bagus supaya bila you share, kita akan tentukan masalah apa error dia. So you kena tahu macam mana nak share screen juga Okay, class 9:50. I hope you got something today. I will see you next week. Do you have any question? No, doktor. Yang lain yang ada di sini, Nur Fatima Amira? Nur Fatma Amira. Saya doktor. Ada apa-apa soalan ke? Setakat ni tak ada lagi. Okay, Nurul Fatihah. Yes, siapa yang bercakap tu? Saya Nuaimullah.
Yes. Saya nak tanya, apa beza yang kalau dekat nama dia ada guest dengan yang tak ada guest ni ya? Sebab kat saya punya saya tak boleh masuk yang chat tu. Sebab dia macam ni. Okay. Saya dah add guna email siswa you all. Dekat sini. So, bila you masuk menggunakan email lain, you bukan dalam kategori guest. Saya rasa lah. Okay, sebab you masuk tadi guna email apa? Email siswa. Email siswa? Adakah email siswa? Saya rasa email siswa. Saya takut macam ni doktor sebab macam kalau kita open link sebab dalam kita punya Google kita kita akan guna real sendirilah, real punya email. Jadi bila dia connect dengan itulah email lama. So kiranya you memang tak boleh chat lah, betul? Tak boleh. Okay. So next time saya ataupun nanti bagi saya email yang lagi satu yang you all ada. Senanglah saya masukkan terus semua email yang siswa ada. Ke email ada, nanti you akan terus kategori dalam participant. Boleh. Okay. Nanti kami boleh, buat list grup. Nanti saya nak 2 benda sekarang. Satu list pertama adalah melibatkan nama kumpulan, assignment 1 dengan 2 kumpulan yang sama dan list yang kedua adalah siapa yang hadir online pagi tadi. Okey, yang sekarang ni. Okey, sepatutnya saya boleh tengok tapi nanti you bagi ataupun bagi yang tak hadir lah, senang. Siapa yang tak hadir, nanti biar yang tak hadir tu bagi kepada saya nak tengok ramai ke yang tak dengar meeting pagi ini. And then list yang ketiga adalah email. Your email address. Lagi satu email address supaya saya boleh masukkan lepas ni you all adalah participant participant. Okay kelas, kalau tak ada, that's all for me today. I will see you next time. Boleh? Okay doktor. Okay doktor. Thank you doktor. Okay, thank you student. Terima kasih doktor. Sama. Thank you doktor. Okay.